We're in this series at the moment called Be Like Jesus. Kita ada di series di mana kita menjadi serupa seperti Yesus. And we've been looking at the greatest commandment these last few Dan weeks. kita sudah lihat amanat agung untuk beberapa minggu. Does anyone remember what the greatest commandment is? Apakah ada yang ingat apa amanat agung itu? Love the Lord your God with all your heart Kasihlah Tuhan Allahmu and dengan segenap hatimu, mind, jiwamu, akal budimu, soul, jiwamu, spirit, and strength. We need some Kekuatanmu. actions for that, I think. Yeah. Yeah. And the second is Dan yang like kedua it. adalah What's the second? Love your neighbor kasihlah sesamamu manusia as yourself. seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Last week we talked about, or Pastor Emmanuel shared about the Good Samaritan, and he talked about what it is to love our neighbor. Jadi minggu lalu Pastor Immanuel berbicara tentang orang Samaria, bagaimana kita bisa mengasihi saudara kita, sesama kita. I just want to take a moment today to focus on love your neighbor as yourself. Those two words. Kita mau fokus hari ini mengasihi sama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Now, it's an interesting concept, isn't it? An interesting thought that we would say that we need to love ourselves. Konsep yang unik di mana kita harus mengasihi diri kita sendiri. Because we might think, well, that's a bit arrogant, isn't it? Aren't we meant to be humble, not proud and arrogant and have ego? Mungkin kita berpikir, oh bukannya itu hal yang sombong, masa kita harus mengasihi diri kita sendiri. We know those people that love themselves. They're like looking in the mirror, even if it's like a window and it's semi-reflective. They're like, oh, how's my hair going? Mungkin kita bisa lihat orang yang mengasihi dirinya sendiri dengan melihat di kaca, terus lihat dirinya, oh bagaimana apakah saya cantik hari ini? Or they're on their phones, like making Atau sure they're di looking pretty. handphone memastikan kalau dirinya kelihatan cantik dan bagus. So it's not talking about that type of love yourself. Kita nggak berbicara tentang mengasihi diri kita seperti hal tersebut. But I think actually God wants us to love ourselves in a godly way. Tuhan mau kita mengasihi diri kita secara Tuhan, secara rohani. And that's an interesting thought because sometimes we can find it hard to love ourselves because we know ourselves. Kadang kita berpikir sulit untuk mengasihi diri kita sendiri karena kita tahu siapa diri kita. We know all the bad thoughts that we have. Kita tahu apa pikiran buruk yang ada di dalam pikiran kita, We know all the negative attitudes. negative attitude yang kita punya. We know our motives, and Kita why we tahu do things. kita tahu motif kita apa, kenapa kita mau melakukan hal ini. And because we know all those things, sometimes it's hard to love ourselves because we Karena- know our flaws. Karena kita tahu semua hal tersebut dan sulit buat kita untuk mengasihi diri kita sendiri. You know, when Pastor Emmanuel and I were dating, I think that Emmanuel loved me very deeply. Ketika Pastor Rachel dan Pastor Immanuel pacaran, dia tahu kalau Pastor Immanuel mengasihi benar-benar Pastor But I Rachel. think he might have had some like invisible glasses on so that all he could see was my perfect features. Tapi sepertinya Pastor Immanuel punya kacamata yang visible supaya lihat hanya kebaikan yang Pastor Rachel punya. Perfect characteristics and personality. Karakter dan personalita yang sempurna. But now, 4 years in, he's seen all of my flaws. Tapi sejalan 4 tahun dia ngelihat manusianya Pastor He Rachel. knows happy Rach, grumpy Rach, angry Rach, sad Rach, surprise Rach, whatever, Yeah. all of the emotions he's Iya. seen. Dia lihat semua emotion yang Pastor Rachel punya, senang, sedih, marah, dan semuanya. He's seen when I'm full of faith and going, God's going to do amazing things. And then he's seen when I've said, I want to quit, I'm leaving, I'm running away and going Yeah. back to Australia. He's seen it all. Dia melihat semuanya, melihat ketika Pastor Rachel penuh dengan iman. Ya, aku bisa, tapi dia juga lihat, aku mau berhenti, aku mau kembali lagi ke Australia. Dia lihat semuanya. Now, would you say that his love for me has now lessened because he has seen all of my flaws? Apakah kasihnya Pastor Immanuel berkurang karena melihat semua sisi manusianya Pastor Rachel? But do you want to answer that question? No, it hasn't. Oh. Yes, Phil. Oh, Okay. masih ya, kita bisa lihat reaksinya. Could we say, babe, because I feel it for you, has our love grown deeper? Apakah kasihnya lebih dalam? Okay. Oh, Yo. that's a strong Jawaban answer. yang bagus. Strong answer. And so in spite of my flaws, the love is growing.
nggak terlihat apa yang sisi buruknya, tapi kasihnya semakin dalam, cintanya semakin dalam. And so it's okay, we can love ourselves in a godly way Kita bisa mengasihi kita secara apa yang Tuhan kasih kepada kita. in spite of our flaws, Nggak peduli bagaimana sisi manusianya kita. in spite of our imperfections, Walaupun kita nggak sempurna, because we are loved by God. karena kita sudah lebih dahulu dikasihi oleh Tuhan. You know, there's this scripture in 1 John verse 4 to 9 to 10. It says, "This is how God showed his love amongst us. He sent his one and only Son into the world that we might live through him. This is love. Not that we loved God, but that he loved us and sent his Son as an atoning sacrifice for our sins." Jadi di 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 10, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai yang bagi dosa-dosa kita. Let's leave this up for a minute longer. Sometimes we Biarin can di sini think, dulu. I don't know if I can love myself Mungkin kadang kita berpikir, saya nggak tahu kalau saya bisa mengasihi diri saya sendiri. because I know myself. Karena saya tahu siapa saya. And then we can bring that same thought into our relationship with God. Dan kita bawa pemikiran itu ke dalam hubungan kita dengan Tuhan. And we can say, God, I don't know if you can love me Kita bilang, Tuhan aku nggak tahu kalau engkau bisa mengasihi aku. because of everything that is wrong in me. Karena apa yang terjadi, apa kesalahan yang sudah saya lakukan. And so if there's ever a doubt in your mind, Kalau ada keraguan di dalam pikiran kita, does God love me? apakah Tuhan benar mengasihi kita? Then we just have to remember this scripture. Kita hanya perlu mengingat ayat ini. Jesus is evidence that he loves you so deeply Tuhan benar-benar mengasihi kita. that he sent his only son to earth for you, for I. Dia mengirimkan anaknya yang tunggal buat saya, buat saudara. He made a way for us to have relationship with him. Dia membuka jalan supaya kita punya hubungan dengan dia. And so if we have any doubts, does God love me? Kalau kita punya keraguan, apakah Tuhan benar mengasihi saya? Yes, he does. Ya, benar. And there's another scripture that talks about how we love because he first loved us. Ada juga di ayat lain dikatakan, karena kita mengasihi dia, karena dia sudah mengasihi kita lebih dahulu. And it's from that understanding of just how much God loves us, then we can then show that love to others. Karena kasihnya Tuhan yang sudah dia berikan kepada kita, sehingga kita bisa mengasihi orang lain. And so when it says that greatest commandment, love your neighbor as yourself, Sama seperti amanat agung yang dikatakan, kasihlah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. it's important that we understand the love that God has for us so that we can love others. Jadi penting bagi kita untuk mengetahui betapa Tuhan mengasihi kita, sehingga kasih itu bisa kita berikan kepada orang lain. And so we're going to just read a psalm, Kita mau baca di Mazmur, Psalm 139. Mazmur 139. And I love this psalm. Saya sangat menyukai Mazmur ini. This psalm is about you Mazmur ini tentang saudara and just how much God loves you. dan bagaimana Tuhan benar-benar mengasihi saudara. And so I've found in my life, in my journey of faith, Saya melihat di dalam perjalanan iman saya, it's when I've got to know God's love for me, saya bisa melihat bagaimana kasih Tuhan kepada saya, then I can understand that I am lovable, sehingga saya tahu kalau saya benar-benar dikasihi, and then I can in turn love others. dan sehingga saya bisa mengasihi orang lain. When you met me as a 20-year-old, you would have heard a lot about me in conversations. Kalau saudara ketemu dengan Pastor Rachel di umur 20 tahun, pasti saudara ketemu di mana Pastor Rachel selalu membicarakan tentang dirinya. My focus was on me. Fokusnya adalah tentang dirinya dia sendiri. What was I going to do with my life? Apa yang akan saya lakukan dengan hidup saya? What was I going to do with my future? Apa yang saya akan lakukan dengan masa depan saya? Oh, do I understand that or not understand that? Apakah saya mengerti itu ataukah saya tidak mengerti? It was all focused on me. Fokusnya diri sendiri. But different moments in God's presence, Tapi di momen yang berbeda di hadirat Tuhan, as I've read and understood the scriptures more and more, ketika saya belajar dan mengerti tentang ayat Alkitab lebih dari lebih, God has helped me to see me the way He sees me. Tuhan membantu saya untuk melihat saya bagaimana Tuhan melihat saya. Where I saw all the faults, Saya lihat semua kesalahan, I began to see that God made me uniquely just as I am.
Saya tahu dan saya lihat kalau Tuhan membuat saya unik seperti saya sendiri. where I would try and compare myself to others. Di mana saya coba membandingkan diri saya dengan orang lain. That I just understood, hey, that God had created me just to be as I am. Tapi Tuhan menciptakan saya untuk menjadi diri saya sendiri. And this is because God has this thought about you. Karena Tuhan punya pikiran ini tentang kita. Let me read this psalm to you. Mari kita baca di Mazmur ini. You have searched me, Lord, Tuhan, Kau menyelidiki dan mengenal aku. and you know me. Dan Engkau mengenal aku. You know when I sit down and when I rise. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Let's close our eyes. Let's just focus in on these words for a moment. Mari kita tutup mata kita dan fokuskan diri kita di dalam ayat ini. You perceive my thoughts from afar. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. You discern my going out and my lying down. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. You are familiar with all my ways. Segala jalanku Kau maklumi. Before a word is on my tongue, you, Lord, know it completely. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. He hears every cry. Dia mendengar semua tangisan. He sees every tear. Dia tahu dan dia melihat setiap tangisan. He's heard every word that was spoken negatively against you. Dia mendengar semua perkataan yang buruk tentang kalian. He weeps when you weep. Dia menangis ketika kita menangis. And he wants you to lift your eyes to him. Dia melihat engkau dengan matanya. For you hem me behind and before. You lay your hand upon me. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. The Lord is our protector, Tuhan adalah protektor bagi kita, our shield, perisai bagi kita, our comfort, yang memberikan rasa nyaman buat kita. and his hand goes forth to bless. Dan tangannya maju buat kita untuk memberkati kita, To embrace, untuk membuka kita, to care for, untuk memberikan perhatian buat kita, and to provide. dan untuk memberikan buat kita. Such knowledge is too wonderful for me, Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. too lofty for me to attain. Terlalu tinggi tidak sanggup aku mencapainya. Where can I go from your spirit? Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Where can I flee from your presence? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? If I go up to the heavens, you are there. Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. You are there in the celebrations. Engkau ada ketika kami bersuka cita. You are there in the successful moments. Engkau ada ketika kami sukses. You are there in the marriages and the births. Engkau ada di setiap pernikahan, di setiap kelahiran. You are in the high moments of life. Engkau ada ketika momen tertinggi kami. But if I make my bed in the depths, you are there also. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. You are there when I don't want to get out of bed in the morning. Engkau ada ketika kami gak mau keluar dari tempat tidur kami, Tuhan. You are there when I cry myself to sleep at night. Engkau ada ketika kami menangis di malam hari. You are there when I'm facing the impossible. Engkau ada ketika kami menghadapi hal yang sulit. You are there when I don't feel like continuing on. Engkau ada ketika kami gak berpikir untuk tidak melanjutkannya. If I rise on the wings of the dawn, Jika aku terbang dengan sayap fajar, if I settle on the far side of the sea, ketika aku dan membuat kediaman di ujung laut, if I find myself here in Bali in 2024, ketika aku melihat diriku ada di Bali 2024, or if I go back to my homeland atau aku kembali ke kampung halaman, or to my village, atau ke desaku, there you are. engkau ada di situ. Even there your hand will guide me. Juga di sana tanganmu akan menuntun aku.
Your right hand will hold me fast. dan tangan kananmu memegang aku. There you will say, take that step. Dan engkau berkata, ambil langkah itu. In the midst of the fear, Di dalam ketakutan, in the midst of the trembling, di dalam gemetaran, your right hand holds me fast. tangan kananmu Tuhan yang memegang aku. If I say, surely the darkness will hide me, Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, and the light become night around me, dan tenang sekelilingku menjadi malam, even then the darkness will not be dark to you. maka kegelapan pun tidak akan menggelapkan bagimu. The night will shine like the day, Dan malam menjadi terang seperti siang. for darkness is as light to you. Kegelapan sama seperti terang. Lord, you see our darkest Tuhan, Engkau melihat kegelapan kami Tuhan. thoughts, Pikiran kami, feelings, perasaan kami, motives. motif kami. You know our hearts, Engkau tahu hati kami. even when it seems like darkness is surrounding us. Walaupun rasanya Tuhan kegelapan memenuhi kami Tuhan. You are still there. Engkau tetap ada di situ. For you created my inmost being. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku. You knit me together in my mother's womb. Menenun aku dalam kandungan ibuku. You are not an accident. Engkau bukanlah sebuah kecelakaan. You are not a mistake. Bukanlah sebuah kesalahan. You were planned and purposed by the Lord Engkau telah diberikan sebuah tujuan dengan Tuhan. to be here now. Untuk ada di sini. And nothing has stopped or hindered you from being here now, Gak ada yang bisa memberhentikan kalian untuk ada di tempat ini. because He knit you together in your mother's womb. Karena Dialah menenun kita di dalam kandungan ibu kita. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. You have made us wonderfully, Engkau menciptakan kita dengan luar biasa. and your works are wonderful. Pekerjaanmu luar biasa. I know that full well. Kami tahu itu Tuhan. My frame was not hidden from you when I was in the secret place. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. When I was woven together in the depths of the earth. Dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Your eyes saw my unformed body. Matamu melihat selagi aku bakal anak. All the days ordained for me were written in your book before one of them came to be. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. How precious to me are your thoughts, God. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Tuhan. How vast is the sum of them. Betapa besar jumlahnya. God thinks about you. Tuhan memikirkan kita. He thinks about you. Tuhan memikirkan setiap kita. You are on His mind. Setiap kita ada di dalam pikirannya. And how vast are those thoughts? How many? So numerous. Banyak sekali pikirannya di dalam kita. Were I to count them, they would outnumber the grains of sand. Mungkin ketika kita berpikir, jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. And when I awake, Apabila aku berhenti, I am still with you. masih saja aku bersama-sama Engkau. Let's keep our eyes closed. Mari kita tutup mata kita. Let's reflect on this passage of Scripture. Mari kita refleksikan di dalam ayat ini. This is God's thoughts about you. Ini adalah pikiran Tuhan tentang kita. Today I believe that God is transforming our mindset. Saat hari ini kita yakin kalau Tuhan mentransformasi pikiran kita. For some of us, our negative thoughts have been very loud and strong lately. Mungkin beberapa dari kita, pikiran negatif itu lebih kuat. By the power of God's word. Tapi karena
perkataan Tuhan. I bind every negative thought right now in the name of Jesus. Pikiran negatif itu Tuhan kami ikat dan kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. I bind any depressive thought in the name of Jesus. Kami patahkan Tuhan setiap pemikiran depresi itu Bapa. I bind any anxious thought in the name of Kami Jesus. patahkan setiap kekhawatiran itu di dalam nama Tuhan Yesus. I declare, enemy, you will get out of our minds. Kami deklarasikan Tuhan, musuh iblis keluar dari pikiran You kami no saat longer ini. have authority in our minds. Kau tidak ada otoritas lagi di dalam diri kami. I think that there's some people in this room that you've had a thought that I shouldn't continue on. Mungkin beberapa dari kita berpikir kalau harusnya aku nggak melanjutkan hidup ini. And I bind the spirit of suicide right now and say you will go in the name of Jesus. Kami patahkan pemikiran untuk bunuh diri itu di dalam nama Tuhan Yesus. And where the enemy is fleeing, I declare right now that you will replace those negative thoughts with the word of God, the promises of God. Setiap pikiran itu Tuhan kami patahkan dan Engkau yang gantikan dengan janji-Mu Tuhan, dengan kesetiaan-Mu Tuhan. That you are valuable, Kalau Engkau adalah anak yang mulia, you are precious, Engkau adalah anak yang spesial, you are loved by God. Engkau dikasihi oleh Tuhan. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan. Yeah, where we've spoken those words, I hate myself, Ketika kami berbicara kalau aku benci diriku, I hate my body. aku benci tubuhku. Why, God, why have you created me this way? Mungkin kita bilang, Tuhan kenapa Engkau menciptakan aku seperti ini? Lord, we want to say sorry for saying those words. Tuhan kami mau bilang, kami meminta maaf karena kami mengatakan hal tersebut. And we break the power of those words off of our lives. Dan kami patahkan Tuhan perkataan itu di dalam diri And we kami. declare today Dan kami deklarasikan hari ini, that we are fearfully and wonderfully made. kami Tuhan diciptakan dengan spesial Tuhan dan dengan hati-hati. We are daughters and sons of God Most High. Kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. Just where you sit, just lift your hands. Dimanapun saudara duduk saat ini, mari kita angkat tangan kita. Just receive His love. Terima kasih-Nya. Receive His love today. Terima kasih-Nya hari ini. You are loved by God. Engkau dikasihi oleh Tuhan. You are loved by God. Engkau dikasihi oleh Tuhan. Just receive your love, God. Terima kasih-Nya.